नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपात्तमः वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीपरमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं दैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोल व्यासदेव भगवान की जय हो। आज आम पाठ करवा द्वितीय अध्याय। आम यही सीरीज रे श्रीमद्भागवत महापुराणकर श्रीमद्भागवत महात्म्य पाठ करते। गला एपिसोड्रे आम प्रथम अध्याय देखिले जमी सनक सुत संगे कथबार्ता करते कहते जे केमी नारद मुनि भक्ति देवी को साहाय्य करछंती। भक्ति देवी जड़े भक्ति देवी दुखरे अच्छी दुई पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाती उद्धार करने नारद मुनि केमती भागवत महापुराण शुणापी भागवतमर आश्रय नापी कहे से विषय आम प्रथम अध्याय शुणिले। आज आम पाठ करवा द्वितीय अध्याय। ये अध्याय भक्तिदेवी दुख दूर करने निमंते नारदंकर उद्यम विषय आम जाना। अथ नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्रीकृष्ण चरुणात् मंजो स्मरम दुखम गमिष्यति। श्री नारद कहिले हे बाला तुम्हें अजथा कहीं दुख चिंता करुछ। भगवान श्रीकृष्ण चरण कमल चिंतन कर तांकर कृपारु तुमर सकल दुख दूर हो। जे कौरव मानकर अत्याचार द्रौपदी को रक्षा करथिले जे गोप सुंदरी मानकु सनाथ करथिले से श्रीकृष्ण तो केउ आड़े चली जाई नाहंती। तुम्हें तो साक्षात भक्ति तुम्हें सर्वदा ताहांकर प्राण ठारू मध्य अधिक प्रिय। तुम्हें डाकिदेले भगवान नीच लोकर घर को मध्य चली जाती। सत्य त्रेता और द्वापर यही तीन जुगरे ज्ञान और वैराग्य ही मुक्तिर उपाय थिला। किंतु कली जुगरे तो केवल भक्ति ही होची ब्रह्म साजुज्य अर्थात मुक्ति प्रदानकारी। यही विषय विचार को नहीं ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि तांकर सत्स्वरूपरू तुमको सृष्टि करिसेंती। तेणु तुम्हें होच साक्षात श्रीकृष्णचंद्रंकर प्रिया एवं परमा सुंदरी। थरे तुम्हें जितेबले करपत्र जोड़ी मु कौन करी बोली प्रभु को पचारिथिलो सेतेबेले भगवान तुमको आज्ञा देथिले मोर भक्त माननकु पोषण कर। तुम्हें भगवान से आज्ञा शिरोधार्य करिथिलो। तेणु श्रीहरि तुम उपर अत्यंत प्रसन्न होई तुमर सेवा करने निमंते मुक्ति को तुमर दासी रूपे प्रदान कले एवं यही ज्ञान वैराग्य को तुमर पुत्र करदेले। तुम्हें वैकुंठ धाम रे ही तुमर प्रकृत स्वरूप विराजित होई भक्त माननकु पोषण करुछ। भूलोकरे तो तुम्हें भक्त मानकर पोषण निमंते केवल छाया रूप धारण करिछ। भगवान आज्ञा पालन करने तुम्हें मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथी धरी भूलोक को आसिल। एवं सत्यजुग ठारू द्वापर पर्यंत बड़ आनंद एठार रहीगल। किंतु तुमर दासी मुक्ति कलिजुगे पाषंडता रूपी रोगरे पीड़िता होई क्षीण होईगला। तेणु तुमर आज्ञा पाई से वैकुंठ लोक को चलीगला। तुम्हें स्मरण कले ही से ए लोक को आसे एवं पुनर्बार फेरी जाए। किंतु यही ज्ञान और वैराग्य को निजर पुत्र बोली भावी तुम्हें एवं मध्य निज पाखरे रखिछ। तुमर यही पुत्र दुहीं को कलिजुगे हतादर करा जिबारु ए दुहें उत्साहहीन और वृद्ध होईगले। नीतू टिके टिके निद लगिलाणी टिके हालिया हो जाए पिला लोकटा सकाल ट्यूशन तापर स्कूल तापर ट्यूशन तो ये संध्या हो जाए तो हो ध्यान दे कथाटा को निद लगे। तुमर यही पुत्र दुई को कलिजुगर हतादर करा जिबारु ए दुहें उत्साहहीन वृद्ध होईगले। जहाँ भी हो तुम्हें चिंता कर ना केउ उपाय एमानकर नवजीवन फेराई आनी हम मु ताहा चिंता करुछ। माने कौन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाइछन्ति सेथिबाई तांकर नवजीवन केमि फेराई आनिबे नारद कहिबे। आउ कलिजुगरे भक्ति देवींकर कौन प्रसन्नता हेले ही जनक उपरे भक्ति देवी जेतेबेले कहबे नाई मु नित्य को भक्ति देवी श्रीकृष्ण भक्ति करिवो। भक्ति देवी जेतेबेले येस करिवे सेतेबेले जायकि जणे भक्त होई परिवो भगवान को भक्ति करि परिवो हरिंग भक्ति नहले करि परिवोनी। बाकी लोक सब संसार विषय भोगरे मजार सब लगी जार परिणाम दुर्गति हम शास्त्र मान कहते। से केउ उपाय एमानकर नवजीवन फेराई आनी हम मुझा चिंता करुच्छे। हे सुमुनि कलिजुग सदृश अन्य कौन जुग ना यही जुगरे मु तुमको प्रत्येक घरे प्रत्येकंकर हृदय स्थापित करदेवी। माने से कहते कलिजुगरे समस्त घरे जहाँ घरे भक्ति देवी आसवे से घरे भक्तिर माहौल हम लोक भगवान बुझीपारे विश्वास करेंगे भगवान सेवा करने आग्रह प्रकाश करेंगे आ भक्ति लगी पड़े। बाकी जहाँ घर को भक्ति दे जीवेनी घरे भक्तिर
नाम निशान रहिबो नाही। प्रत्येक घर भक्ति अछंती कि भक्ति नांती। भक्ति जाको कृपा करेंगे भक्ति देवी से घरे ही भक्ति हम कहीं कलिजुग सदृश्य अन्य कौन जुग ना यही जुगे मुझे तुमको प्रत्येक घरे और प्रत्येक हृदय स्थापित करदेवी। देख अन्य सब धर्म को पछरे पकाई यही भक्ति विषयक महोत्सव मानकर गौरव बढ़ाई मुझे जगत में तुम प्रचार कर नदेछि तेबे मु श्रीहरिंकर दास नुहे। नारद पूरा चैलेंज करी कहते कलिजुगे जो जीव तुम सहित युक्त हेब अर्थात भक्तिर आश्रय नेब से पापी होते भी निर्भय भगवान श्रीकृष्ण अभयधाम को जीव। जी कृष्ण भक्ति कर सी पापी केते बड़ पापी दुराचारी व्यभिचारी होते इठे नारद कहते आउ से निश्चय भगवान अभयधाम को जीव जोड़े भय ना अभयधाम अभयधाम भयधाम नहीं अभयधाम बेकुंठ धाम बेकुंठा से कुंठा नहीं बेकुंठ कुंठ जो कुंठ बोध करुचे आम से कौन सी प्रकार कुंठा नहीं भगवान चरण कमल स्थान मिल जो कहीं मृत्यु पर आत्मा तो जीव कुआड़े गोटे जो विशुद्धांतकरण मनुष्यों हृदय में निरंतर प्रेम स्वरूपिणी भक्ति निर्वास करे से स्वप्न भी जमराज को देखते ना जहाँ शरीर में हृदय में भक्ति देवी रे से स्वप्न में जमराज देखिए आ सतरे जमराज देखा तो दूर कथा सब भगवान पार्षद मान ही आसवे विष्णु दूत मान ही आसवे जहाँ हृदय में भक्ति महाराणी निर्वास करती प्रेत पिचास राक्षस किंबा दैत्य आदि स्पर्श करने को समर्थ हो पारती नहीं। तप वेदाध्ययन ज्ञान कर्म आदि कौन साधना द्वारा भगवान को वश करे नहीं से केवल भक्ति द्वारा ही वशीभूत हुवंती। बोलो भक्ति देवी महारानी की जय हो। गोपी माने यार प्रमाण सहस्र जन्मर पुण्य बल मनुष्यर भक्ति प्रति अनुराग जन्मे कलिजुगे केवल भक्ति एकमात्र भक्ति ही होची कलिजुगे सार भक्तिर बस हुई तो साक्षात श्रीकृष्ण आसी भक्तों सम्मुखें उभा हो जाती। जो माने भक्ति प्रति द्वेष करती से माने त्रिलोक केवल दुख ही भोगती। त्रिलोक कौन स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोक जाकर जी भक्ति को द्वेष करती राग करती द्वेष करती से माने कौन करती त्रिलोक केवल दुख ही भोग करती। पूर्व काल में भक्त को तिरस्कार कर दुर्वास ऋषि को बहु कष्ट सहवाक पड़ता। तेणु व्रत तीर्थ जोग यज्ञ एवं ज्ञान चर्चा आदि नाना प्रकार साधनार कौन आवश्यकता नहीं। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति प्रदान करने को पूर्ण समर्थ। जड़े यज्ञ जोग तीर्थ व्रत सब कहते भगवान भक्ति कर जड़े कि न करी खाली भक्ति भाव रखले तार उद्धार हो। श्री सुतमुनि कही चलिले एपरी भाव नारदों ठारू निजर महात्म्य विषयक निर्णय शुणी भक्तिंकर सकल अंग पुष्ट होईगला एवं से नारद को कहले हे नारद महर्षि आपण धन्य मोठारे आपण को निश्चल प्रीति रही मु सर्वदा आपण को हृदय रही आपण को कदापि छाड़ी जीवी नहीं। हे साधुवर आपण बड़ कृपालु आपण क्षणक मध्य मोर सकल दुख दूर करदे किंतु एबे भी मोर पुत्र मानकर चेतना फेरी आसी नहीं। आपण विलंब न करी सेमानंको चेतना फेराई आणंतु सेमानंको जागृत कर दियंतु। श्री सुतमुनि कही चलिले भक्ति देवी कथा शुणी नारदों मनरे विशेष करुणा जात है। तेणु से भक्ति देवी दुई पुत्र को हाथ में हलाई हलाई जागृत करने चेष्टा कले। तापर से कान पाखरे मुह लगाई जोर रे डाकिले हे ज्ञान उठ उठ शीघ्र उठ हे वैराग्य उठ उठ जल्दी उठ। तापर से वेदध्वनि वेदांत घोष बारंबार गीता पाठ करी से उठाइबा चेष्टा कले। या फल से कौन प्रकार बड़ कष्ट उठिले किंतु आलस्य हेतु से दुहे हाई उपरे हाई मारिबा को लागिले सिना आखि खोली चाहि पारिले नाही। सेमानंकर मुंड बाल सबू बग पर परि धला हो जाय थाए एवं देह सुखिला काठ परि निस्तेज और निस्तार हो जाय थाए। क्षुधा तृषारे अत्यंत दुर्बल हो जाइथिबारु सेमाने पुणी सोई पड़िले। ताहा देखि नारद बड़ चिंतारे पड़गले। से भाविले वर्तमान कौन करा जिवो एमानकर एही निद्रा एवं ताठारु भी अधिक शोचनीय एही वृद्धावस्था किपरि दूर हेबो। हे सौनक एपरि चिंता करी करी से भगवान को स्मरण कले। तत्क्षणात् शून्यवाणी शुभिला हे मुनिवर दुख कर नाही तुमर एही उद्यम जे निश्चय सफल हेबो सेतिरे कौन संदेह नाही। हे देवर्षि एथिपाई तुमको गोटे सत्कर्म अनुष्ठान करने पड़ो किंतु से सत्कर्म विषय तुमको सन्त शिरोमणि महानुभाव माने बुझाई देवे। से सत्कर्मटी अनुष्ठान करने मात्रे एमानक निद्रा और वृद्धावस्था दूर हो एवं सर्वत्र भक्तिर प्रसार घटिव। से शून्यवाणी एठार उपस्थित थिबा समस्त को शुभिला किंतु ताहा शुणी नारद बड़ विस्मय पड़गले। से आश्चर्य कहले मु तो एथिरु किछि बुझी पारु नाही। ए शून्यवाणी मध्य कथाटी को स्पष्ट न करी गूढ़ रूपे प्रकाश कला। तेणु केउ उपाय एमानंकर कार्य साधित हेबो ताहा तो जानी हेला नाही।
ସେହି ସନ୍ତ ଶିରୋମଣିମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିବେ ଏବଂ ସେହି ସତ୍କର୍ମଟି କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ନାରଦ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାହା କେମିତି ଜାଣିବି? ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ଭାବିଲେ। ଶ୍ରୀ ସୁତ ମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ସୌନକ, ଏପରି ଭାବି ଭାବି ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନାରଦ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଟରେ ଯେଉଁ ମୁନୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟୁଥାନ୍ତି ସେହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥାନ୍ତି। କେହି ଏହା ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ତ କେହି କହୁଥାନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଠିନ। କେହି ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଯାଉଥାନ୍ତି ତ କେହି ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ବିଷୟଟି ଶୁଣି ସେଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖସି ପଳାଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିସ୍ମୟ ଖେଳିଗଲା। ଲୋକେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ଯଦି ବେଦଧ୍ୱନି, ବେଦାନ୍ତ ଘୋଷ ଓ ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟ ବା ଅଛି? ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗୀରାଜ ନାରଦଙ୍କୁ ବି ଯାହା ଜଣା ନାହିଁ, ସଂସାରୀ ଲୋକେ ବା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କୁ ନାରଦ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଏହା ଦୁଃସାଧ୍ୟ, ମାନେ ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାତୁର ହୋଇ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ସେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜସ୍ୱୀ ସନକ ଆଦି ମୁନି ଋଷି ମୁନୀଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମାଗଣ, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଗଲି। ଆପଣମାନେ କୃପା କରି ମୋତେ ସେହି ଉପାୟଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିଦ୍ୱାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସିନା 5 ବର୍ଷିଆ ବାଳକ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ ତତ୍ପର ରହନ୍ତି, ଭଗବତ ଲୀଳାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସର୍ବଦା ସେଥିରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଧାର। ହରିଶରଣମ୍, ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ଆଶ୍ରୟ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥାଏ। କାଳ ପ୍ରେରିତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ମାତ୍ରକେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଓ ବିଜୟ ତୁରନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୋର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦୟାଳୁ, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ତାହା କ'ଣ ଏବଂ ମୋତେ ତାହା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ ଦୟାକରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ସବୁ ଜାତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ ମୋତେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ସନକ ଆଦି କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ସନକ ଆଦି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମୁନିମାନେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ହିଁ ରହିଛି। ହେ ନାରଦ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ, ଆପଣ ତ ବୈରାଗ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିରୋମଣି, ପୁଣି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସମାନଙ୍କର ଚିରପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଭାସ୍କର। ଆପଣ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତିକୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତ ସର୍ବଦା ବାଞ୍ଛନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଋଷିମାନେ ସଂସାରରେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମାର୍ଗ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେସବୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ମାର୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ସେହି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପୁରୁଷ ମିଳନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମର ସଂକେତ ମିଳିଛି ତାହା ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ନାରଦ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ତପୋଯଜ୍ଞ, ଯୋଗଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାଦି ପ୍ରଦାୟକ କର୍ମର ସୂଚକ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞକୁ ହିଁ ସତ୍କର୍ମ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ କର୍ମର ସୂଚକ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସୁକାଦି ମହାନୁଭାବମାନେ ପାରାୟଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଭାଗବତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ମୋଚନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମେଣ୍ଢାମାନେ ପଳାୟନ କରିବା ପରି ଭାଗବତର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ଫଳରେ ପ୍ରେମ ରସ ପ୍ରବାହିତ କରୁଥିବା ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବ। ବୋଲ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କି ଜୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଧ୍ୱନି ଓ ଗୀତା ପାଠ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଲେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ କିପରି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେହି ମହାପୁରାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ବେଦର ସାରାଂଶ ହିଁ ତ ରହିଛି।
ବେଦ ସିଏ କରି ଶୁଣେଇଥିଲେ ହେଲା କି ଗୀତା ପାଠ ବେଦାନ୍ତ ଧ୍ୱନି ସବୁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭାଗବତରେ ଯେ ଶୁଣିଦେଲେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ନାରଦ ଶଙ୍କା କଲେ ନା। ତାପରେ ସେଇ ମହାପୁରାଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ତ ବେଦ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବେଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଗୀତା ସବୁ ଶୁଣେଇ ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ଶଙ୍କା କଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଦାପି ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଏହି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନକାଦି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନାରଦ ପଚାରିଲେ। ସନକାଦି କହିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦର ସାରରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ସତ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ଉପନିଷଦରୁ ପୃଥକ ତଥା ଫଳ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଧ ହୁଏ। ଫଳର ରସ ଚେରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ୱାଦ ସେସବୁରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳର ରସଟା ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଖାଇବୁ, ତୁ ଜାମୁଟେ ଖାଇବୁ, ଜାମୁଟା ଯେମିତି ଲାଗିବ, ଜାମୁ ଗଛର ଯେଉଁ ଡାଳ ଚେର ଅଛି, କେତେ ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋ ସେମିତି ଲାଗିବା କଥା ନା, ସେଇଟା କାହିଁ ଲାଗୁନି? ବେଦ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଦ ଭଳି ଫଳ ବେଦଠୁ ଅଧିକ ଫଳ ଦେବେ ଭାଗବତମ ହେଲା। ମାନେ ଜାମୁଟାକୁ ହିଁ ଖାଇଲେ ଏକା ଜାମୁଟା ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଜାମୁଟା ଜାମୁ ଭଳି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଜାମୁ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଅଛି ଜାମୁର ହିଁ ସେଇ ଗଛ, ତାର ବି ଚେର ଡାଳ ପତ୍ର ବୋଧେ ସେମିତି ମିଠା ମିଠା ସେମିତି ଲାଗିବା କଥା, କାହିଁକି ଲାଗୁନି? ସେ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି। ଫଳର ରସ ଚେରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫଳର ରସଟା ବ୍ୟାପୀ ଗଛର ଅଛି ନା, ତାର ସ୍ୱାଦ ସେ ସବୁରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ଯେତେବେଳେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରୁ ଯାଇ ଫଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଗ୍ଧରେ ଘିଅ ଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧ ପିଇଲେ ସେଥିରୁ ଘିଅର ପୃଥକ ସ୍ୱାଦ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୁଗ୍ଧରେ ଘିଅ ଅଛି, କ୍ଷୀରରେ ଘିଅ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲା ବେଳକୁ ଘିଅ ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି କି? ଲାଗୁନି। ଅଥଚ ସେଇ ଘିଅ ଦୁଗ୍ଧରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ତାହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ କଡ଼ା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାର ଅଲଗା ସ୍ୱାଦଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ ତାକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। କିଏ? ଘିଅ। ଆଖୁର ମୂଳରୁ ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ଶର୍କରା ମଧୁର ରସ ମାନେ ମିଠା ବ୍ୟାପୀ ରହିଥାଏ, ତଥାପି ଆଖୁରୁ ତାହା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ତାହାର ମଧୁରତା ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଭାଗବତ କଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାର ଗର୍ଭକ ଓ ମଧୁର। ଭାଗବତ ପୁରାଣ ହେଉଛି ବେଦ ସମାନ। ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଭାଗବତ କଥା କରାହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି? ଭାଗବତ କଥା ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ରୁଚିଟା ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମାନେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଏସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଯାଇକରି ସିଏ ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ମଝିରେ ମଝିରେ କରାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ସମ୍ଭବ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭାଗବତ କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠୁ ଯାଇକି ଭାଗବତ କଥା ରସାମୃତକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଏସବୁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ହେଉଛି ବେଦ ସମାନ, ଆଉ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ପାରଙ୍ଗମ ତଥା ଗୀତାର ରଚୟିତା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଉବୁଟୁ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପରା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 4 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଶୁଣିଦେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଭାଗବତର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିପରି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସନକାଦିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଏସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେହି ଦୁଃଖ ଶୋକ ବିନାଶକାରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ହିଁ ଶୁଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଗବତମ୍ ବୁଝି ଜାଣିଗଲେ ନା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଜୀବର ସକଳ ପାପ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ରୂପୀ ଦାବାନଳରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଜଳ ବର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଶେଷ ଦେବ ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ମୁଖରେ ଗାନ କରୁଥିବା ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଆପଣମାନେ ନିରନ୍ତର ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରେମ ଲକ୍ଷଣା ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରଣ ନେଉଛି। ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ପୁଞ୍ଜ ଉଦୟ ହେବା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ସେହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାର ଅଜ୍ଞାନଜନିତ ମୋହ ଓ ମଦରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ନାଶ କରି ବିବେକ ଉଦୟ କରାଇ ଦିଏ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମେ କୁମାର ନାରଦ ସମ୍ବାଦ
नाम द्वितीय अध्याय। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। भगवान व्यासदेव की जय हो। भगवान नारद मुनि की जय हो। सनकादि ऋषिमानंकर जय हो। भक्ति देवी की जय हो। ज्ञान वैराग्य समस्त हृदय जात हो यही कामना रखी आज यही ब्लॉगटी आपण मान आगे आम प्रस्तुत कलु। आशा करुँची आपण मैंने आज ये भागवत महात्म्यर जो द्वितीय अध्याय को बुझीपारे जो थी कि आम देखिले जे सनकादि ऋषि मैंने केमिति नारद को परामर्श देले जे ज्ञान आ वैराग्य को जो वृद्ध अवस्था नवजौवन अवस्था को आने को हेले भागवत ही शुणाइबा पड़ो। तो भागवत महापुराण ठारू अधिक बड़ परम कल्याणकारी ग्रंथ कौन सी प्रकार पृथ्वी संसार में नहीं। से आम समस्त को नित्य भागवत पाठ जदि करें प्रत्येक दिन गोटे अध्याय हो गोटे श्लोक हो ए कौन अच्छी आपणकर 12टी स्कंद अच्छी 18,000 श्लोक अच्छी। हाँ तो आमको कौन सी स्कंदर कौन सी अध्यायर कौन सी श्लोक आम जदि प्रतिदिन आम घरे पाठ करवा तार बहुत लाभ अच्छी। आध्यात्मिक लाभ संगे संगे भौतिक लाभ जन को मिल कहीं भगवान कहते योगक्षेम वहाभ्यम जहाँ ना ताहा देवी जहाँ अच्छी तार मु सुरक्षा करी। तो भगवान जिते आमर मालिक तो आमको डर कौन जहाँ भी आमर दरकार सब भगवान को जणाइबा भगवान बुझे। जदि आमर प्रत्येक कर्म को भगवान यज्ञ रूपे निष्काम कर्म रूपे कर चलवा भगवान को खुशी पाई भगवान को प्रीत्यर्थे जहाँ सब आम दैनंदिन कर उद्देश्य कर चलवा ताहले निश्चय भगवान को कृपा आमको मिल भगवान प्रसन्नता रम उपर ए जीवर उद्धार हो। तो यही जो चतुर्मासरे आम भागवत महापुराण को पाठ करने जो सीरीज वाइज एपिसोड वाइज आम यही अभियान को आरंभ करूँ। आमर ये वीडियो को आपण मैंने सब बहुमात्रा शेयर करूँ जहाँफल कि यही भागवत महापुराण समस्त घरे समस्त कर्णरे श्रवण पठनर सुजोग मिल जहाँफल आम ये समस्ते मिसी आम निजर कल्याण कर मनुष्य जीवन को सफल कर। तो बहुत मात्रा शेयर करेंगे जदि वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करेंगे। आउ चैनल को जदि नुआ देखुं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो।